Guys, magandang umaga guys. Guys, magluluto pala tayo ng ginisang repolyo guys. Meron pala tayong isang buong repolyo. Meron na rin tayong sibuyas, bawang, at meron din tayong Nor pork cubes, isang piraso, at saka magic syrup, at saka meron din tayo isang pirasong CDO carne norte guys. Guys, start na tayo magluto guys. Tara, tulungan niyo ako. Perfect to guys, budget kulam guys. Kaya tara, samahan niyo ako. Yan guys, tara, umpisa natin. Yan guys, hiniwa ko lang siya muna sa apat guys. Yan. Tapos guys, itong gitna guys, tanggalin natin. Mapait kasi ito guys. Tapos hiwain lang natin ng manipis. Yan guys, yan. Kuha lang ako ng bowl guys. Yan guys, maliliit na nahiwa guys. Para mabilis maluto. Yan. Medyo maliit kasi yung ating sangkalan. Yan guys. Yan. Yan. At tanggalin ulit natin yung nasa gitna guys. Yan. Hiwa lang natin yung maliit guys. Guys, repolyo guys, masustansya yan guys. Yan. Yan. Salaglag pa. Yan, hiwain natin ulit guys. Yan. Yan. Ganun ulit guys. Yan guys, yan. Yan guys, sunod natin yung sibuyas guys. Yan. Yan guys. Yan guys. Panggisa lang yung chat guys. Tapos na tayo maghiwa ng sibuyas sa dating bawang guys. Yan.
Matalsik guys. Yan guys. Huwain natin guys. Yan guys, kayo ng guys, bahala kung anong gusto nyo pang rekado nyo sa ginisang repolyo nyo guys. Yan. Sa akin guys, ilalagay ko guys yung guys, CDO Carne Norte guys. Yan guys. Tapos na tayo maghiwa guys ng bawang at sibuyas guys. Yan. Ngayon naman, susundan na natin ay magluluto na guys. Sanahan natin. Yan, let's go guys. Simulan natin magluto. Yan. Gamit ko pala yung mahiwaga akong kawali guys. Yan. Yan guys, medyo mainit na yung ating kawali guys. Lagyan natin siya guys ng guys, mantika. Para panggisa natin sa bawang at sibuyas. Yan. Okay na guys. Yan. Yan guys, mainit na siya. Lagyan natin yung ating bawang. Yan. Yun no. Ganun to. Next guys, sibuyas. Yan. I-brownish lang natin siya guys. Yan. Pag medyo brownish na siya guys, sabay na natin yung ating CDO Carne Norte guys. Yan. Yan guys, lagyan natin siya ng guys, ng Knorr cubes. Yan. Pag nagluluto kasi ako guys, inuuna ko yung mga mga pampalasa para habang nagigisa ko guys, malasa na siya. Yan. Tapos konting magic sarap. Yan. Guys, di pala ako naglalagay ng guys, ng asin. Yan guys, amoy na guys. Yan. Yan guys, medyo brownish na siya guys. Sinulod natin yung ating Carne Norte guys. Yan. Yan, gisa-gisa lang natin guys. Yan. Yan guys, okay na siya guys. Lagyan natin yung ating repolyo guys. Yan. Yan guys. Yan guys, yan.
Haluin lang muna natin siya ng ano lang. Haluin lang muna natin. Yan guys, budget meal lang to guys. Pero nakasigurado ako sa inyong healthy to guys. Yan. Yan. Tsaka yung pagluluto na ito guys ng repolyo guys, nasa inyo kung gusto nyo iba yung sahog, pwedeng giniling, pwedeng baboy. Sa akin kasi guys, gusto ko itong ano eh, itong karne norte para may iba naman yung lasa. Yan guys, yung repolyo guys, hindi lang healthy, sigurado masarap pa. Yan. Pag nagluluto pala ako ng ginisang repolyo guys, gusto ko yung half cook lang. Yan. Kasi crunchy pa yan guys. Yan. Try nyo na magluto guys, sigurado yung mga chikiting nyo magugustuhan to guys. Yan. Healthy na, masarap pa. Diba? Yun. Mamaya guys, pwede na to guys. Yan guys, malapit na siya maluto guys. Yan. Uy. Yan guys, luto na guys. Luto na ang ating ginisang repolyo. Yan guys. Tara na guys, kain tayo.